लापता पति को तलाश रही पत्नी, पुलिस में दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. सिलीगुड़ी संलग्न फुलबाड़ी 2 जोड़ा पाकड़ी इलाके की निवासी बलई कर 55 वर्षीय रविवार से लापता है। उनकी पत्नी अंजना कर 3 दिन से उन्हें तलाश कर रही है। अंजना ने कहा कि बाकी दिन की तरह सब कुछ ठीक था। दोपहर का खाना खत्म करने के बाद उसने कहा कि वह लॉटरी लेकर बाहर जा रहा है, लेकिन जब कुछ देर बाद वह वापस नहीं लौटा तो हम लोगों ने खोजबीन शुरू की। रिश्तेदारों के घर से लेकर पड़ोसियों के घर तक काफी तलाशी करने के बावजूद भी उनका कोई पता नहीं चल सका। आखिरकार उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने न्यू जलपाईगुड़ी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। আমার নাম অঞ্জনা কর। বাড়ি কোথায়? আমার হচ্ছে জলপাইগুড়ি মোড়। বাড়ি তুই? জলপাইগুড়ি নিজের বাড়ি। আর স্বামীর নাম? বলাই কর। বয়স? বয়স 55। কি হয়েছে এমন কি হয়েছে, দুপুরবেলা আসলো, ভাতটা খাইনি, খাওয়া দাওয়ার পরে বলে কি আমি লটারি নিয়ে যাচ্ছি, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই, এই লটারি নিয়ে যাই। লটারি নিয়ে গেছে রবিবারের দিন, তার থেকে আর কোনো খবর পাচ্ছি না। খুঁজতেছি, এত খোঁজাখুঁজি করলাম, কোনো জায়গায় এগুলি কোনো সন্ধান পাইলাম না আমরা। তারপরে ওখান থেকে এখন আমি এটা থানায় আসছি, উনি অভিযোগ লিখলাম। আত্মীয় স্বজন সব জায়গায় খোঁজ করছি, কোথাও নাই। না, কোনো কিছুই হয়নি আমাদের সঙ্গে, কোনো কিছু ঝগড়া টগড়া কিছু হয় না আমাদের। উনি হঠাৎ করে যে এরকম নিখোঁজ হয়ে গেছে, আমি তো উনিকে খুঁজে পাচ্ছি না, ওই জন্য থানায় এসে এই ডায়েরিটা দিলাম। আর আপনাদের কাছে এই অনুরোধটা করলাম, আপনারা একটু আমার স্বামীকে খোঁজার চেষ্টা করুন, আর এই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করেন।